میں 10 मई को यौम मार्का हक के नाम से मंसूब करने का ऐलान करता हूं, जिसे हर साल तातील के बगैर पुरजोश और इंतहाई जज्बे से मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 10 मई को यौम मार्का हक से मंसूब करने का ऐलान। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर पुरवकार खुसूसी तकरीब से खिताब में कहा, मार्का हक में सच की फतह हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि उसे जान के लाले पड़ गए। एयर चीफ मार्शल और शाहीनों के जिक्र के बगैर मार्का हक की फतह का बाब नामुकम्मल है। वज़ीर आज़म का मार्का हक में शोहदा को खिराज अकीदत। पाकिस्तान से इज़हार यकजहती करने वाले दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। जंगबंदी में सदर ट्रंप का किरदार अहम करार। मार्का हक में शानदार फतह। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर पुरवकार खुसूसी तकरीब। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्तों का पास्ट मार्च। शोहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने 10 मई को मुल्क की तारीख का रोशन बाब करार दिया। कहा, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने अपनी महारत साबित की। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन पर अपनी धाक बिठाई। सदर मुमलिकत ने जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर करार दे दिया। तकरीब के आखिर में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। आज का दिन हम सब के लिए बाइस इफ्तिखार है। मार्का हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अल्लाह ताला की रज़ा से पाकिस्तान, इसकी अवाम और अफ़वाज पाकिस्तान को एक बेमिसाल कामयाबी मिली। दुश्मन शायद भूल चुका था कि अहले पाकिस्तान और अफ़वाज पाकिस्तान ना तो पहले ताकत के गलबे से मरूब हुए और ना ही आइंदा कभी होंगे। दुश्मन जान ले, आइंदा मुहिम जोई पर जंग महदूद नहीं होगी। आइंदा मुहिम जोई के असरात इंतहाई खतरनाक, दूररस और तकलीफदेह होंगे। दोबारा जारहियत पर पहले से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ रावलपिंडी में मार्का हक की तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक में भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारत खत्ते में बालादस्ती के ख्वाब देख रहा था। दुश्मन भूल गया कि उसके ख्वाब उसकी सलाहियत से बड़े हैं। मुसल्लह अफ़वाज को सिर्फ नए हथियार ही नहीं, नई सोच भी दे रहे हैं। मार्का हक के अजीम शोहदा को कभी भुला नहीं सकते, जिन्होंने इस फतह की कीमत अपने खून की सूरत में चुकाई। मैं मार्का हक के तमाम शोहदा, बिलखुसूस निहत्ती औरतों, बूढ़ों और मासूम बच्चों को पूरी कौम और अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से खिराज अकीदत पेश करता हूँ। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कहा, भारत ने रिवायती जंग में शिकस्त के बाद दहशतगर्दी का सहारा लिया। अफगानिस्तान भारत की ईमा पर दहशतगर्दी बंद करे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। फील्ड मार्शल का मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। कहा, आबादियाती और समाजी रद्दोबदल से मकबूजा कश्मीर के हक़ाइक़ को मस्ख नहीं किया जा सकता। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब। मुसल्लह अफ़वाज के दस्तों की मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सलामी। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। तकरीब में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नबीद अशरफ भी शरीक हुए। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल। बाघा बॉर्डर पर पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला की यादगार शोहदा पर हाजिरी और फूल रखे। तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। अमन और सलामती हमारी रेड लाइन है। मार्का हक में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। मार्का हक महज एक जंगी फतह नहीं, बल्कि ईमान, जुर्रत, कुर्बानी और कौमी वकार की जिंदा और जावेद मिसाल है। ये वो लम्हा था
جب پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اپنی افواج کے سینہ بسینہ کھڑی تھی، اور افواج پاکستان نے اس موقع پر اپنے سی تعداد میں بڑے دشمن کو دو ٹوک انداز میں حتمی اور واضح پیغام دیا کہ پاکستان کی سلامتی، آزادی اور وقار پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں۔ مارکہ حق جنگی فتح نہیں بلکہ ملک کی حرمت کے تقدس کی جنگ تھی۔ پاکستان اپنی سلامتی اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی کا پاکستان نیوی ڈاک یارڈ میں مارکہ حق کی خصوصی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بھی شرکت، یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ ہر پاکستانی کو اس بات پر فخر ہے کہ پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین فوج موجود ہے۔ پوری قوم کو یقین تھا کہ ہمارے محافظ جاگ رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ آج پوری قوم افواج پاکستان کی قربانی اور بہادری کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر قوم کو مبارکباد۔ کہا 1 سال پہلے پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملایا۔ مارکہ حق صرف ایک جنگ نہیں بلکہ قوم کے اتحاد، حوصلے اور وطن سے محبت کی عظیم داستان ہے۔ مارکہ حق و بنیان المرصوص کا 1 سال مکمل ہونے پر نیوز 1 کی بڑی کوریج۔ مارکہ حق پاکستان کی تاریخ کا سنہری باب۔ نیوز 1 نے بلیٹن، پروگرامز، خصوصی ٹرانسمیشنز میں تمام تاریخی لمحات کو اپنے ناظرین تک پہنچایا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں تینوں مسلح اور خاص طور پر پاک فضائیہ کے شاہینوں کے کارنامے رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی ہواؤں اور بارش نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں خاتون سمیت 3 افراد جان سے گئے، بچوں سمیت 21 زخمی۔ مردان میں دیوار گرنے سے عثمان جاں بحق، شٹر گرنے سے اسامہ جان سے گیا۔ سوابی میں حادثات میں خاتون جان سے گئیں، 6 افراد زخمی۔ منصف پل کے قریب گھر کی چھت گرنے سے بچے سمیت 4 افراد زخمی۔ ایبٹ آباد میں اسکول کی چھت زمیں بوس، 5 افراد زخمی ہو گئے۔ محمد میں طوفانی ہواؤں سے نظام زندگی متاثر، سولر پلیٹوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا۔ آئندہ 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کا امکان۔ تیز ہوائیں اور گرج چمک بھی متوقع، بعض مقامات پر ژالہ باری کا امکان۔ NDMA کا الرٹ جاری، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلوں کا خطرہ۔ گلیشیئرز پگھلنے سے سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، تیز ہواؤں اور ژالہ باری سے سولر پینلز اور گاڑیوں کو نقصان پہنچنے کا امکان۔